سيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال الفيديو إن شاء الله سنتطرق للصفحة 24 page 24 et page 25 du livre Mes apprentissages en français المستوى الثالث. Toujours première unité, deuxième semaine, le monde des amis. Je lis et j'écris, je produis. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Je produis, أنتج. Page 24, je lis et j'écris. Lis les syllabes et les mots. Regardez bien. Na, pi, to, du, ni, mu, peu, te, ne, do, li, mi, no. Je répète. Na, pi, to, du, ni, mu, peu, te, ne, do, li, mi, no. Une note, une note. Un pilote, un pilote. Une tomate, une tomate. Une dune, une dune. Un nid, un nid. Un mur, un mur. Une pelote, une pelote. Une sardine, une sardine. Un domino, un domino. Poli. Je répète. Une note, un pilote, une tomate, une dune, un nid. Ici une lettre muette, يعني ما كتنطقش. Un mur, une pelote, une sardine, un domino poli. Lis les mots et toi des images. أقرأ الكلمات بمساعدة الصور. Une dune. نتعرف كذلك ما معنى كلمة une dune. كتبان رملية. Une dune. Un mur. جدار. Un mur. جدار أو حائط. Une tartine. Une tartine. Une porte. Une porte. باب. Une poule. Une poule. دجاجة. Un tapis. Un tapis. زربية أو سجادة أو بساط. Une rue. Une rue. حي. Un domino. Un domino. Un domino. لعبة. لي les phrases. أقرأ الجمل. les phrases هما الجمل. لي أقرأ. لي معناها أقرأ. les phrases الجمل. Nora a une balle. Nora a une balle. La mule est sur la dune. La mule est sur la dune. La mule est sur la dune. Les tulipes sont dans le pot. Les tulipes sont dans le pot. نوع من أنواع الأزهار داخل الأصيص أو المزهرية. الأصيص. le pot هو الأصيص. Amine mange. M-A-N. Mon. Le son mon. M plus en mon. Amine mange une pomme. Amine mange une pomme. Je répète les 4 phrases. Nora a une balle. La mule est sur la dune. Les tulipes sont dans le pot.
Amine mange une pomme. Écris les lettres, les syllabes et les mots. نكتب الحروف المقاطع الصوتية ثم الكلمات. La lettre N دائما مع احترام مقاييس الحروف. E T U T P lettre P No Da Tu Tu Pu Une pelote. Encore une fois. مرة أخرى. Entoure les mots dictés par ton enseignant ou bien enseignante. La lune, une île, madame, une dune, des bottes. دائما les mots dictés كيكونوا من الكلمات les mots اللي شفنا في الدروس فقط. في لا سيمين اللي قرينا فيها مثلا لي لتر اللي شفنا. Écris ce que te dicte ton enseignante. في هاد الخانة هنايا في هاد التمرين غنكتبوا شنو غيملي علينا الأستاذ. اللي غيملي علينا الأستاذ غنكتبوا. إذا هاد النشاط داخل القسم. Écris un mot de ton choix. كلمة من اختياري. مثلا j'écris un domino. يمكن لكم تختاروا أي كلمة أخرى. Je produis une tige complète avec les mots outils suivants. Ça et sans. نقراو بداية les mots outils الكلمات المفتاحية اللي عندنا في هذه الحصة هذه. Ça, sans, la, le, elle apostrophe, les. Ça, sans, la, le, les, elle apostrophe. Mina a un domino. C'est son domino. Son. Le domino ديال Mina. Mina a un domino. C'est son domino. Amine a une moto. C'est sa moto. Amine a une moto. C'est sa moto. Complète avec la, le, ou bien elle apostrophe, ou bien les. La كتدل على المؤنث الفيمينا. لو المذكر ماسكولين. ال apostrophe. عندنا لي كتدل على البلوريال. بوت لاحظوا معايا كاينه واحد لي اس. اذا لي بوت لي حيت بلوريال جمع. لي بوت. طوماط فيمينا. لا طوماط كنقولوا اون طوماط. لا طوماط. دام لا دام فيمينا. لا دام. ان الحمار.
ال ابوستروف لان، ما يمكنش نكتبو دو ا، مثلا لا ان ولا لو ان انان. اذا لو حيت عندي دو فويال، ملي كيكون عندي دو فويال كنحذف اللي قبل وكندير ال ابوستروف. لان ني العش كنقولوا ان ني ماسكولين، اذا لو ني. لي بوت، لا دام، لا tomate, l'âne, le nid. Utilise ces lettres pour écrire des mots. نستعملوا هاد الكلمات باش نكتبوا هاد الحروف هادو اللي مبعثرين، هما راه كلمات حروف مبعثره باش نكون دي مو كيدلوا على الصوره. عندي هنايا لا لون، اذا لا لون ال U N E لا لون. ان دومينو، من خلال الدرس راه هاد الكلمات كلهم قريناهم، هاد الكلمات البصريه كاملين قريناهم. لو دومينو، اذا غنبدا بالدي دو مي اي نو دومينو. لا دون كتبه الرمليه، لا دون دي يو ان او لا دون. اون موتو دراجه، اذا غنبداو بام مو او تي او moto, une moto. Écris deux mots de ton choix, un qui contient la lettre N et un autre qui contient la lettre U. غنكتبوا دو مو من الاختيار ديالنا، واحد يكون فيه لا lettre N وواحد غيكون فيه لا lettre U. انا غنختار من الكلمات une sardine، هيا فيها لا lettre N، وواحد اخر فيه لا lettre U. غنختار une rue. يمكن لكم نتوما تختاروا الكلمات اللي بغيتو، وحده تكون فيها ان لا lettre N وحده تكون فيها لا lettre U. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.